السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے آیت کریمہ کا ایک بہت ہی خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حاضرات کا عمل ہے، اس میں آپ حاضرات کر سکتے ہیں، چاہے آپ چھوٹے بچوں پر کریں، بڑوں پر کریں، عورتوں پر کریں، جس طرح آپ کی مرضی ہوگی انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق حاضرات ہوں گے۔ تو اس کا طریقہ سب کچھ آپ نے اس کی طرف خیال کرنا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا سیم ٹو سیم آپ نے اسی طریقے پہ چلنا ہے۔ یہ بہت جلیل القدر عمل ہے، آیت کریمہ کو سب لوگ جانتے ہیں اور اس کی طاقت بھی جانتے ہیں، اس کی جو کمالات ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں، اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کی آپ قدر کریں، صرف اور صرف آپ صرف ایک ہی یہی عمل کریں، دل سے کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے کمالات ہوں گے، آپ کو دوبارہ کسی عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو عمل کا طریقہ کچھ اس طرح ہے، میں ہر عمل کا ایک خاص طریقہ بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ تو آپ نے یہ جو نقش آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اسکرین پر جو نقش آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ نے اس کی پرنٹ کر لینی ہے اس طریقے سے، اور اس کے جو گول دائرہ ہے، جو خانہ ہے، بلیک ڈاٹ جو ہے، جب آپ پرنٹ کریں اگر یہ تازہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر اس میں اگر یہ تازہ نہ ہو تو آپ اس میں سیاہی وغیرہ لگائیں اور خوشبو لگائیں، اور آپ نے اس کو فریم میں بند کرنا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ آپ جب عمل کریں گے تو اس دوران آپ نے یہ نقش مبارک آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ تو عمل کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی اجازت لینی ہے، لیکن آپ نے اجازت ایسے عامل سے لینی ہے جس نے خود آیت کریمہ کی زکوٰۃ ادا کی ہو۔ جس نے آیت کریمہ کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو وہ آپ کو اجازت دے دے تو آپ کو اس عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اور خدا نہ خواستہ آپ کو رجت بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ایسے عامل سے اجازت لیں جس نے خود اس آیت کریمہ کی زکوٰۃ ادا کی ہو۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ کو اجازت مل جائے، یہ میرا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو اجازت مل جائے اس کے بعد آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ حسب توفیق صدقہ سخت بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کو عمل کے دوران کوئی نقصان نہ پہنچے تو وہ صدقے کی برکت سے پہلے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو اجازت مل جائے آپ صدقہ بھی کر لیں، اس کے بعد آپ نے یہ نقش لے کر آپ جب عمل کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے ایک کمرہ مختص کرنا ہے جس کے اندر آپ کے ساتھ دوسرا کوئی اور نہ ہو اور آپ کو کوئی تنگ نہ کرے اس کمرے میں۔ اس عمل کے دوران چاہے عمل 1 گھنٹے کا ہو، 2 گھنٹے کا ہو، جتنے ٹائم میں آپ ختم کر سکتے ہیں اس دوران آپ کو کوئی بھی تنگ نہ کرے۔ اس کے بعد آپ عمل کو ختم کر جب آپ کا عمل ختم ہو جائے تو اس کمرے کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمل کے دوران آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے حصار کرنا ہے۔ حصار بہت لازمی ہے، یہ آیت کریمہ ہے اور بہت پاورفل عمل ہے، اس کے موکلات بہت تیز موکلات ہیں، اس کے موکلات بہت جلالی موکلات ہیں، تو لہٰذا آپ نے حصار لازمی کرنا ہے۔ حصار کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، آیت الکرسی 3 بار اور آخری 4 کل 3 بار آپ نے پڑھ لینے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پر دم کرنے ہیں، اپنے سینے کو پر دم کرنے ہیں، وہ ہاتھ آپ نے پورے بدن پر پھیر لینے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کا بدنی حصار ہو گیا۔ اگر آپ ڈرتے ہیں، آپ نے کبھی کوئی عمل نہیں کیا، یا اس عمل میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے کسی قسم کا نقصان نہ ہو،
इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा अगर आपने किसी आमिल कामिल से इजाज़त ली हो। तो आपने कड़े वाला हिसार भी लगाना है। आपने दोबारा यही अमल पढ़ना है, आयतुल कुर्सी 3 बार और आखिरी 4 कुल आपने 3 बार पढ़ लेने हैं। और आपने अपनी शहादत की उंगली पर दम करना है। और जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप जिस तरह घड़ी की सुई चलती है उसके खिलाफ आपने चलना है, यानी आपने सीधे हाथ से दायरा लगाना है उल्टे हाथ की तरफ। जहां से आपने शुरू किया था वहां से आपने ख़त्म करना है और आपने किबली की तरफ मुंह करना है। जय नमाज पर आपने बैठना है। ये जो नक्श आपको मैंने बताया था, जिसकी प्रिंट आपने करनी है और आपने जिसको फ्रेम में बंद करना है, वो आपने अपने सामने रखना है। और उसके अंदर जो डॉट है उसमें आपने गौर से देखना है और आपने आयत करीमा इसकी जो तादाद है अवल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ 2374 बार आपने आयत करीमा पढ़ना है। अवल आखिर 11 बार दरूद शरीफ और 2374 बार आपने ये आयत करीमा पढ़ना है। आपने मुसलसल उस नक्श के अंदर देखना है। पहले दिन या पहले शुरू में जो आंखें होती हैं वो धोना शुरू कर देती हैं, आप तंग होते हैं, आप तंग हो जाया करेंगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं करनी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप इस अमल के आदी हो जाएंगे और ये अमल आपके कब्ज़े में आना शुरू हो जाएगा। इसके ये जो डॉट है इसके अंदर आपको बहुत सारे मुशाहदात होंगे। वो मुशाहदात आपने किसी को भी नहीं बताने। आप अपने जिससे आपने इजाज़त ली है उसको बता सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखें, वो आमिल ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ मुखलिस हो। अगर वो आपके साथ मुखलिस न हुआ और आपने उस अमल के बारे में बताया कि मेरे साथ इस अमल में ये हो रहे हैं और उसने देखा कि ये कामयाब हो रहा है, खुदा न खास्ता वो आपके अमल को छीन ले या आपके अमल को ख़राब करे, आपने देखना है। मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा कि आपने किसी को नहीं बताना, अपने उस्ताद को भी नहीं बताना कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। अगर फिर भी आपको कोई डर लगता है, आपको कोई मसला पेश आए, तो आपने उस मसले के बारे में आपने अपने उस्ताद से, आपने अपने मुर्शिद से कहना है कि मेरे साथ ये मसाइल हो रहे हैं। तो लेकिन लिहाजा आप कोशिश करें कि इस अमल के बारे में किसी को भी ना बताएं। इसके अंदर जो मुशाहदात होंगे आपने किसी को भी नहीं बताने। ये अमल आपने, इसकी मुद्दत जो है 40 दिन है, मुसलसल 40 दिन आपने ये अमल करना है और बिल्कुल नागा नहीं करना है। इस अमल के दौरान 40 दिन मुसलसल आपने ये अमल करना है। और जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाए तो आपने हिस्ब तौफीक कोई शेरनी वगैरह बनानी है, खीर वगैरह या कोई मीठी चावल, सफ़ेद चावल हो गए, वो आपने बच्चों में तकसीम करने हैं। आखिरी दिन पे अपने बच्चों में तकसीम करने हैं और ख़ुद भी खाना है, घर वालों को भी खिलाना है। इसी तरह ये जो अमल है ना, जब आप करेंगे आखिरी दिन में इसके जो आयत करीमे के जो खादिम हैं वो हाजिर होंगे। उसका जो मुशाहिदा होगा, सफ़ेद लिबास उसका होगा और सब्ज़ इमामा वो उसने पहना हुआ होगा। इसके अंदर आपको ये जो डॉट है ना, आप उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा, उसने सफ़ेद लिबास पहना होगा और उसके सर पर सब्ज़ इमामा होगा। जब वो हाजिर हो जाए तो आपने उसको सलाम करना है और जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए, 374 बार मुकम्मल हो जाए, दरूद शरीफ आप पढ़ लें। अगर वो आपको सलाम करने तो आपने उसके सलाम का जवाब देना है। अगर आपका अमल मुकम्मल हो जाए, वो आपको कुछ भी ना कहे, तो आप उसको सलाम करें। इस तरह कोई मसला पेश नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप उसको सलाम करें, वो आपको सलाम का जवाब देगा। उसके बाद आपने उससे अहदो पैमान लेने हैं, मतलब कि वो आपसे पूछेगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया। आप उससे कहें कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे दुनियावी और दीनी मामलात में मेरी मदद करें। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, आप इस दौरान मेरी मदद करें। तो इंशाल्लाह मान जाएगा। और आप उसको ये भी कहें कि आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको कैसे हाजिर करूँगा, कैसे जल्द हाजिर करूँगा। और
तो इंशाल्लाह वो आपको अपनी हाज़िरी का तरीका भी बताएगा। तो ये था अमल, इसकी मुद्दत आपने 40 दिन रखनी है। फिर भी इसमें कोई मुश्किल आपको पेश आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं पठान हूँ, मुझे उर्दू बोलने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। मदावमत जब आपका मुकम्मल अमल हो जाए तो आपने इसकी मदावमत रखनी है। कम से कम आपने रोज़ाना 100 बार अवल आखिर 11 बार दरूद शरीफ और 100 बार आयत करीमा और रोज़ाना आपने पढ़नी है। ये तरीका है इसका। ये अमल इंशाल्लाह आपका मुकम्मल हो गया। जब आपका अमल मुकम्मल हो गया तो आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप ये सोचेंगे कि हम इससे हाज़रात का तरीका कैसे इख्तियार करेंगे, इससे हाज़रात कैसे करेंगे। तो इसका तरीका कुछ इस तरह है कि ये जो नक्श जो आपने फ्रेम में बंद की है, आप किसी भी बच्चे शुरुआत आप बच्चे से करें। आप शुरुआत बच्चे से करें, उसके हाथ में ये नक्श दे दें, उसको कहें कि वो इस नक्श की स्याही में देखें। जब वो इस नक्श की स्याही में देखेगा तो आपने अवल आखिर 11 बार दरूद शरीफ और ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आपने पढ़नी है। इंशाल्लाह एक तस्बीह भी मुकम्मल नहीं होगी कि वो उसके ऊपर हाज़रात हो जाएंगे, लेकिन जब आप किसी के ऊपर हाज़रात करेंगे उससे पहले आपने अपना और उस बच्चे का हिसार करना है, कड़े वाला हिसार। उसके अंदर आपने बैठना है। बच्चे का मुंह किबली की तरफ होना चाहिए, आपका मुंह मशरिक की तरफ होना है, बच्चे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये इसका तरीका है। और जब आप किसी बड़े पर करना चाहते हैं तो वो भी यही तरीका है। सबसे पहले आप बच्चों पर करें, आपकी हाज़रात खुल जाएं, उसके बाद आपने बड़े के ऊपर हाज़रात शुरू करनी है। इंशाल्लाह ये अमल जब आप करेंगे आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी और आपको दोबारा किसी भी अमल को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अमल आपको बहुत पसंद आया होगा। और फिर भी किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।